Acts 12th chapter. प्रेरित 12 अध्याय। Here we see यहाँनिर हामी देख्छौँ Herod the king stretching out his hand हेरोदले आफ्नो हात पसारेको to vex the church. मण्डलीलाई क्षति पार्न हेरोदले आफ्नो हात उठाएको। Second verse. दोस्रो पद, And he killed James, the brother of John, with the sword. उनले योहनाका दाजु याकुबलाई तरवारले मारे। My dear friends, मेरो मित्रहरू, in the early church, पहिलाको मण्डलीमा you know how Paul, who was then called Saul, पल जसलाई पहिले सौल भनिँदा थियो, he haled men to prison. उनले मानिसहरूलाई विश्वासीहरूलाई जेलखानामा हालिदिए। And he was exceedingly mad against God's children, as he says. अनि ऊ परमेश्वरको जनहरूको विरुद्ध धेरै रिसाएको थियो। But God converted him. तर परमेश्वरले उसको परिवर्तन गरिदिनु भयो। Today, आज there are many people, not only in this country, but you will be amazed. They are in Europe, they are in America, who hate the name of Jesus. आज यो देशमा मात्र होइन तर युरोपमा, अमेरिकामा प्रभु यीशुको नामलाई घृणा गरिन्छ। There are many devices whereby they seek to remove God from all public inscriptions or engravings. धेरै यस्तो माध्यमहरू छ जसद्वारा परमेश्वरलाई मानिसहरूको जीवनबाट हटाइँदैछ। They don't want the name of Jesus Christ. उनीहरूलाई प्रभु यीशुको नाम चाहिँदैन। They don't want the 10 commandments. उनीहरूलाई 10 आज्ञा चाहिँदैन। In the midst of these people, यी मानिसहरूको बीचमा if we are a praying people, यदि हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, we will see these very men becoming great disciples. यस्तो यीशुको विरोध गर्ने मान्छेहरू चेला बनेको हामी देख्नेछौँ। Great disciples. यीशुको महान चेला बनेको हामी देख्नेछौँ। Now, when Herod the king sought जब हेरोद राजा to kill Peter also and put him in prison, जब हेरोद राजाले पत्रुसलाई पनि मार्न खोजे अनि त्यसको लागि उसलाई जेलमा हालिदिए। 5th verse. 5 पद, Peter therefore was kept in prison, पत्रुसलाई जेलखानामा हालियो। but prayer was made without ceasing of the church unto God for तर him. तिनको निम्ति मण्डलीले परमेश्वरलाई बडो जोरसँग प्रार्थना गरेर Now, थियो। here is a rebounding faith. यहाँनिर चाहिँ घरिघरि आउने विश्वासको कुरा छ। Now, James had just been martyred, यहाँ याकुबलाई भर्खरै मारिएको थियो। the brother of John, योहन्नाको भाइ had just been martyred. भर्खरै मारिएको थियो। And instead of bringing despondency and despair into the hearts of the early disciples, अब चेलाहरूको मनमा निराशा चाहिँ आएन यो कुराहरूले गर्दा। it made them pray with greater fervency when Peter was readied for execution. अब पत्रुसलाई मार्नु आँटेको बेलामा चाहिँ मण्डलीले जोससँग प्रार्थना गर्यो। See, my friends, मित्रहरू, adversity did not defeat them. विपरीत परिस्थितिहरूले उनीहरूलाई खतम बनाएन। Oh, yes, I have had to fight many adversaries and much adversity. मैले धेरै कठिन परिस्थितिको सामना गर्न पर्यो, धेरै शत्रुहरूको सामना गर्न पर्यो। Now, there would be many people who would tell me that's impossible, this is impossible. अब धेरैले मलाई भन्छ होला यो असम्भव छ, त्यो असम्भव छ। See,
this evening how many impossible things you heard of which were turned around by the Lord Jesus. अब यो साँझ नै तपाईँले कतिवटा असम्भव परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सुन्नुभयो जसलाई प्रभु येशूले सम्पूर्ण रूपले बदलाइदिनु भयो परिवर्तन गरिदिनु भयो Now that should bring faith into your heart. यो सुनेर तपाईँको हृदयमा विश्वास आउनु पर्ने हो Because किनभने when you pray with faith, जब विश्वास साथ प्रार्थना गर्नुहुन्छ then you know God is hearing you. त्यति बेला तपाईँलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई सुनिरहेको छ Let me tell you one thing more about God's answers. परमेश्वरले दिनुहुने उत्तरको बारेमा म अझै भनौँ The Bible says, बाइबलले भन्दछ now unto him who is able to do exceeding abundantly above all that you ask or think. उनले चाहिँ हामीले मागेको भन्दा सोचेको भन्दा अति नै बेसी ज्यादा गर्न सक्नुहुनेछ What is this? यो के हो Far more than you ask, God does. हामीले सोधेको भन्दा पनि बेसी चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ My dear friends, believe me, मेरा मित्रहरू मलाई विश्वास गर्नुहोस् I have found that his answers exceedingly outstrip our asking. हामीले सोधेको भन्दा चाहिँ उहाँले बढिकिन उत्तर दिनुहुन्छ I've seen it again and again. मैले बारम्बार यो कुरा देखेको छु Now we go to God हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ with our limited minds हाम्रो सोचसँग and with all the negative circumstances staring us in the face. अनि नकारात्मक परिस्थितिहरू त्यो सबै लिएर हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ We say, how is this possible? It's impossible. हामी भन्छौँ यो असम्भव छ So यसले गर्दा we give up prayer, we give up hope. हामी प्रार्थना गर्न छोडिदिन्छौँ हामी आशा गर्न छोडिदिन्छौँ Now in this fellowship, यो सङ्गतिमा I remember one day मलाई एक दिन याद छ over in the next town here, Bapatla, बापटलाई अर्को यहाँ जुन चाहिँ जग्गा छ we had a very humble pandal, small pandal. हामी सानो पण्डालहरूमा सेवा गर्दथ्यौँ Those were the beginning days. अब सुरुको सङ्गतिको दिन यस्तै थियो And the report was brought to my father. अब मेरो पितालाई भनियो Here is a boy who is dying. He is almost dead. यहाँ एउटा केटा छ जो चाहिँ मर्न आँटिसकेको छ My dad said, मेरो पिताले भने now pray till that boy lives. होइन प्रार्थना गर जबसम्म त्यो केटा जिउँदैन He would not let go of that boy's life. अब त्यो केटाको जीवन छोड्न उनी राजी नै थिएनन् And that dying boy, almost dead, lived. अनि त्यो मर्नु आँटेको केटा बाँच्यो फेरि Now that is the kind of atmosphere in which I grew up. अब त्यस्तो खालको वातावरणमा म हुर्किएको हुँ I didn't say that I see my parents wringing their hands and saying, oh, what is this and what is that, and somebody is doing this, somebody is saying that. मैले कहिले पनि मेरो आमा बाउले यो भनेको सुनिनँ यसले यस्तो गर्यो मलाई यसले त्यस्तो गर्यो नाना प्रकारको कुराहरू Never. कहिले पनि सुनिनँ I saw them looking unto Jesus. जहिले पनि मैले उनीहरूले प्रभु येशूलाई हेरेको देखेँ What does the Bible say? बाइबलले के भन्दछ The author लेखक and the finisher अनि त्यसलाई अन्त गर्ने of our faith. हाम्रो विश्वास सुरु र अन्त गर्ने चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ Some years ago, केही वर्ष अगाडि in our headquarters, हाम्रो मुख्य केन्द्रमा you know, my dear friends, we were always very happy with some pandals or some little humble sheds. हामी त पण्डालहरूमा सानो झुप्रो जस्तो जग्गामा सेवा गर्दा खुसी नै थियौँ And we kept outgrowing them. अनि हामी बढ्दै गयौँ त्यहाँबाट What to do?
के गर्न? I was too busy preaching in so many places. म धेरैवटा जग्गामा प्रचार गर्नमा व्यस्तै थिएँ। We never had money. We never accumulated money. हामीसँग पैसा हुँदैन थियो, कहिले पनि हामी पैसा थुपार्दैन थियौँ। But तर one day my wife also said to me, एक दिन मेरो पत्नीले मलाई भने, now if you do not build a hall at this stage, whenever are you going to build it? अहिले तपाईँले प्रार्थनाको भवन बनाउनु भएन भने कहिले बनाउनु हुने? I could not find the time. मसँग समय नै थिएन And we didn't have the money. अनि हामीसँग पैसा पनि थिएन। Just for the foundation of one column, we didn't have the money. एउटा जग्गाको स्थापना गर्न पनि हामीसित पैसा थिएन। So, यसले गर्दा what shall we do? हामी के गर्न? We laid the foundation of that one column. हामीले त्यो जग्गा एउटा सानो जग्गा स्थापना गर्यौं। And then when we went to 50 feet, जब हामी 50 फिटसम्म पुग्यौं, we came up against the government's laws. अब सरकारको नियम कानुन हाम्रो विरुद्ध भयो। I wanted another hall on top of the hall. मलाई चाहिँ त्यो भवनको माथि अझ एउटा भवन चाहिएको थियो। You normally don't see that. अब त्यो चाहिँ सामान्य रूपमा हामी देख्दैनौं। And the corporation would not permit us. अनि यो सरकारले हामीलाई त्यसको अनुमति दिएन। Then what happened? के भयो त्यहाँदेखि? The government fell. सरकार नै ढलेर गयो। Look at the way God answers prayer. परमेश्वरले कसरी प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ हेर्नुहोस्। And the governor was appointed as the authority over the state. Governor's rule. Central rule it's called. अनि यो राज्यमा चाहिँ सिधै राष्ट्रपतिको शासन सुरु भयो। I went to see that governor. म त्यो राज्यपाललाई भेट्न गएँ। Now this is only what we are asking is reasonable, but the laws don't permit it. अब हामीले भन्यौं हामीले मागेको कुरा त केही गाह्रो कुरा हैन, तर हामीलाई अनुमति दिएको छैन। The governor listened to me for a few minutes, त्यो राज्यपालले मलाई धेरै सुन्यो and orders were passed that we could go ahead and build higher. अनि उनले अनुमति दिए कि हामीले अझ उच्च भवनको निर्माण गर्न अनुमति दिनुभयो। So we were able to complete हामीले that त्यो hall. भवन पूरा गर्न सक्यौं। The governor, the corporation's objections were set aside. The laws governing buildings in Madras was set aside. अब यो मद्रासमा जति भवन निर्माण गर्न लागि जुन चाहिँ नियम थियो त्योलाई उनीहरूले हेरेन, त्यसलाई अलग गरिदियो। My dear friend, मेरो मित्रहरू, this is only a small instance. यो त एउटा सानो उदाहरण हो, But तर we don't seem to learn faith by these victories. अब यस्तो विजयहरू हेरेर हामी विश्वास सिक्दैन रहेछौँ। We forget them very हामी quickly. कति चाँडै यो बिर्सिहाल्छौँ। That's why the Bible यसले says, गर्दा बाइबलले भन्दछ, bless the Lord, O my soul, हे मेरो आत्मा परमेश्वरलाई धन्यको भन् and forget not all his benefits. अनि उहाँको उपकार नबिर्सी। See, we forget all his mercies. हामी उहाँको दयालाई बिर्सिहाल्छौँ। I cannot forget the men who stood on this म platform. बिर्सिन सक्दिनँ यो मञ्चमा ती महान मानिसहरू जो खडा भए, What testimonies. कस्तो गवाई र साक्षी दिए उनीहरूले। What simple men used mightily by God. कस्तो सामान्य मान्छेहरू परमेश्वरले महान रूपमा उपयोग गर्नुभयो। My father sitting behind me praying for me. मेरो पिता मेरो छेउमा बसेर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको, म त्यो कुराहरू बिर्सिन सक्दिनँ। What a strength it was to me as I preached. कति मैले बल पाएँ जब मैले प्रचार गरेँ त्यसले गर्दा। Then mother standing behind or sitting behind and praying. अनि मेरी आमा मैले प्रचार गर्दाखेरि छेउमा बसेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्थिन्। Faith. विश्वास। So
This whole work has grown by faith. अब यो सबै काम चाहिँ विश्वासले गर्दा बढिरहेको छ यो सङ्गति। Now, I do not know the difficulties which you are मलाई facing. थाहा छैन तपाईँले कस्तो समस्या सामना गरिराख्नु भएको छ। I don't know the threats and the persecution which you are enduring. तपाईँले जुन चाहिँ धम्कीहरू जुन चाहिँ सतावटहरू भोगिराख्नु भएको छ, But तर all those persecutions will do us a great deal of good. तर त्यो सतावटले चाहिँ हामीलाई राम्रै कुरा गर्छ। Now, when Peter was put in prison, जब पत्रुसलाई जेलखानमा हालियो, what did the church do? मण्डलीले के गर्यो? They gave themselves to unceasing prayer. उनीहरूले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरे। A subconscious mind and an undercurrent of prayer. A subconscious mind full of faith and an undercurrent of prayer. उनीहरूको मन चाहिँ पुरा विश्वासले भरेको थियो अनि प्रार्थनाको बहाव चलिरहेको थियो। As they prayed, उनीहरू जब प्रार्थना गरे, God sent his angel to the prison. परमेश्वर उहाँको स्वर्गदूत पठाइदिनु भयो जेलखानमा। Look at the 6th verse. 6 पद हेर्नुहोस्। And when Herod would have brought him forth, जब हेरोदले चाहिँ उसलाई ल्याउन आँटेको थियो बाहिर, at the same night Peter was sleeping between two soldiers. दुईटा सैनिकहरूको बीचमा पत्रस चाहिँ सुतिरहेको थियो And the keepers were at the door. अनि पालेहरू चाहिँ दैलोमा बसिरहेको थियो। And behold, the angel of the Lord came upon him, अब स्वर्गदूत हेर आयो त्यहाँनिर and a light shined in the prison. अनि जेलखानमा ज्योति चम्क्यो And smote Peter, he smote Peter on the side, अनि पत्रुसलाई छोयो and raised him up, अनि उठायो saying, Arise up quickly. उठ छिटो उठ। And his chains fell off. अनि उसको साङ्लाहरू त्यहीँनिरै फुकियो। Arise up छिटो quickly. उठ निन्द्राबाट। And the angel said to him, अनि स्वर्गदूतले पत्रुसलाई भने, Gird yourself, आफ्नो पटुका कस, put on your mantle or whatever, आफ्नो कपडा जे छ लगाऊ and bind on your sandals. अनि आफ्नो जुत्ता लगाऊ। So he did. उसले त्यसै गरे। And he said unto him, अनि उसले भने, Cast your garment about you and follow me. आफ्नो कपडा आफूमाथि लगाऊ अनि मेरो पछि लाग। He went out and followed him, अनि स्वर्गदूतलाई पछ्याउँदै गए and knew not that it was true which was done by the angel. अब स्वर्गदूतले गरेको यो कुरा साँच्चै हो भनेर उसलाई याद थिएन। But he thought he was having a dream or vision. उसले सोचिरहेको थियो उसले त के दर्शन देखिरहेको होला। My dear friends, मेरो मित्रहरू, as I look back upon my life, जब म मेरो जीवन हेर्छु it's like a dream. एउटा सपना जस्तै लाग्छ मलाई। How quickly it has passed. कति छिटो बितेर गएको छ। I cannot even count the mercies of God. परमेश्वरको दया म गर्न पनि सक्दिनँ, यति थुप्रै छ। We never count all our centers or our हामी कहिले halls. पनि हाम्रो केन्द्रहरू कतिवटा छ, हाम्रो भवनहरू कति छ गन्दैनौँ। We never count the people generally, as so many were converted and so many joined us, the church. अनि हामी कहिले पनि मान्छे हाम्रो कतिजना आयो, कतिजनाले विश्वास गर्यो, कतिजना हामीसँग सहभागी भयो, हामी त कहिले पनि गन्दैनौँ। There are certain dangers in doing that. केही खतरा छ त्यो कुरा गर्नमा, यस्तो गणना गर्नमा। Sometimes you become very proud. यसो गर्दा धेरैचोटि हामी घमण्डी बन्दछौँ। Oh, so much is being done. So many halls are being built. हामी यो भन्छौँ, अरे यति थुप्रै हामीले गरेको छौँ, यति भवनहरू बनायौँ, So many souls are turning to यति Christ. आत्माहरू प्रभु यीशुमा आइरहेको छन्। Now I tell such people who talk like that, यस्तो बोल्नेहरूलाई म भन्दछु, what about the millions of people who have not even heard the name of Jesus? करोडौँ व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ के जसले प्रभु यीशुको नाम पनि सुनेको छैन।
What about them? उनीहरूको बारेमा चाहिँ के? What we have done and whom we have reached are just a handful. हामीले जे गरेको छौँ अनि जतिजनालाई हामी पुगेको छौँ जतिजनासँग त्यति त्यो एकदमै कम्ती छ। But what about the others? अरूहरूको बारेमा चाहिँ के? What about the many nations? धेरै राष्ट्रहरूको बारेमा, What about the Middle East? मध्य पूर्व एसियाको बारेमा, Some of those regions were never reached with the gospel. कतिवटा त्यो क्षेत्र त कहिले सुसमाचार पुगेकै छैन त्यो जग्गाहरूमा। So, यसले गर्दा when I look upon the world scene, जब संसार म हेर्छु I am deeply humbled. म धेरै नम्र बन्छु, तल खस्छु। I say, what is this? I have done so little for the Lord. म भन्छु मैले त प्रभुको लागि धेरै थोरै मात्रै गरेको छु, थोरै गरेको छु। But I have noticed तर मैले यो याद गरेँ that when God did some great miracles for some simple preachers, जब परमेश्वरले केही प्रचारकहरूको लागि ठुलो ठुलो कामहरू गर्नुभयो they became very proud उनीहरू धेरै घमण्डी भएर गए and they lost their power. अनि उनीहरूको शक्ति उनीहरूले गुमाए। When I heard that in one region where such pride took over, मैले सुने जब एउटा क्षेत्रमा यस्तो खालको घमण्ड आयो, I was inquiring about a particular teacher. मैले त्यहाँको एउटा शिक्षकको बारेमा सोधपुछ गरेँ। How is that man? त्यो मान्छे कस्तो छ? Oh, they said he died. त्यो मान्छे मरे। How did he die? कसरी मर्यो? Oh, a snake bit him. एउटा साँपले ठुङ्ग्यो उसलाई। My dear friends, मेरो मित्रहरू, unheard of in the fellowship. हाम्रो सङ्गतिमा यस्तो कुरा सुनेको थिएन। Because किनभने the cobras and other venomous creatures, when they bit us, जब कोब्रा या अरू यस्तो सर्पहरूले हामीलाई ठुङ्छ there was no reaction. God healed us. हामीलाई जब ठुङ्ग्यो प्रभुले हामीलाई चङ्गाइदिनु भयो। Even little children used to heal people stung by very poisonous अब scorpions. सानसाना बालकहरूले पनि प्रार्थना गरेर जसलाई बिच्छीहरूले टोकेको थियो उनीहरूलाई चङ्गाइ My गर्दथे। father used to say, मेरो पिताले मलाई भन्दथ्यो where the revival had broken out, जहाँ जागृति हुन्छ the children used to play with scorpions. त्यहाँ बालकहरूले चाहिँ बिच्छुहरूसँग खेल्ने गर्दछ। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, when I heard that this teacher died जब मैले यो सुने कि यो as a result of snake bite, यो शिक्षक चाहिँ साँपले ठुङ्गेर गर्दा मरेछ, I said, मैले भने so their faith has come down to that level. अब उनीहरूको विश्वास चाहिँ यति तल खसेर आएछ। You know, my dear friends, मेरो मित्रहरू जान्नुहुन्छ if you have 100 people to feed with the word of God every Sunday, यदि 100 जनालाई परमेश्वरको वचन तपाईँले दिनुपर्छ हरेक रविबार, let me tell you, म तपाईँलाई भनौँ it is not at all easy. सजिलो कुरा होइन यो कुरा। For my Sunday message, मेरो आइतबारको सन्देशको लागि I pray and pray. Sometimes it is a message which was in the making for months. म प्रार्थना गर्छु अनि प्रार्थना गर्छु कतिचोटि त एउटा सन्देशको लागि झन्डै महिना दिन लाग्छ तयार हुन। Otherwise, I have nothing. नभए ममा केही पनि हुँदैन। I can only feed the people with chaff. म चाहिँ त्यो भुसहरूले मात्रै मान्छेहरूलाई खुवाउन सक्छु। Be very careful. धेरै सतर्क रहनुहोस्। When there are 50 people, जब 50 जना छ can you feed them with the word of कि God? परमेश्वरको वचन खुवाउन सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई? Can you feed them till they learn to walk by faith and not त्यति by बेलासम्म खुवाउन sight? सक्नुहुन्छ जबसम्म उनीहरू दृष्टिद्वारा होइन तर विश्वासद्वारा हिँड्न सक्छन्। Oh, I want to tell you, it's not at all easy म today. भन्न चाहन्छु यो सजिलो छैन। Because we see the whole world walking by dint of calculation,
budgeting and by sight. किनभने सारा संसार चाहिँ एकदम हिसाब किताबमा अनि सब कुरा ठिक राखेर मात्रै चल्छ। That's all. त्यही हो, We don't see this walking by faith. हामी विश्वासद्वारा हिँड्ने कुरा नै देख्दैनौँ। It is a very rare thing to see people walk by faith and not विश्वासद्वारा by हिँड्न sight. चाहिँ आज देख्दैनौँ, यो त एकदमै कम्ती कुरा हो। My dear people, हे प्रिय, will you learn faith? के विश्वास सिक्नुहुन्छ? One of the main teachings of my father मेरो पिताको मुख्य शिक्षा चाहिँ was 1 Timothy 1st chapter 5th verse. पहिलो तिमोथी पहिलो अध्यायको 5 पद। Now the end of the commandment is love out of a pure heart and a clean conscience, आज्ञाको सार यही हो, प्रेम शुद्ध विवेकबाट उत्पन्न भएको and faith unfeigned. अनि खोट नभएको विश्वास, Pure heart, शुद्ध हृदय, clean conscience, पवित्र विवेक and faith which is not pretended. अनि विश्वास जसमा कुनै दाग छैन। Again and again my father would point to that घरिघरि scripture. मेरो पिताले यो वचन देखाउँदथे, End of the commandment. वचनको अन्त यही हो। 1 Timothy 1st chapter 5th पहिलो verse. तिमोथी पहिलो अध्याय 5 Is पद, love out of a pure heart शुद्ध हृदयबाट निस्किने प्रेम, and a clean conscience शुद्ध विवेक and faith unfeigned. अनि दाग नभएको विश्वास। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Tell God, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, oh God, हे प्रभु, my faith is so small. मेरो विश्वास एकदमै कमजोर छ, Everything looks impossible. सबै कुरा असम्भव देखिन्छ। I count up my rupees, I count up my pennies. म आफ्नो पैसाहरू खन्छु, यति नै कम्ती छ। And I say, oh, I have no money, I can't do this, I can't अनि do म that. भन्छु मसँग पैसा छैन, म यो गर्न सक्दिनँ, त्यो गर्न सक्दिनँ। Give me faith, Lord. प्रभु मलाई विश्वास दिनुहोस्, Give me faith, Lord. प्रभु मलाई विश्वास दिनुहोस्, Teach me faith, Lord. प्रभु मलाई विश्वास सिकाउनुहोस्। Without faith, I cannot please you, विश्वास बिना म Lord. तपाईलाई खुसी पार्न सक्दिनँ। Without faith, I cannot stand, Lord. विश्वास बिना म खडा हुन सक्दिनँ। Without faith, I can't break the prison doors, Lord. विश्वास बिना म जेलखानको दैलो खोल्न सक्दिनँ। Without faith, I will just lie there enchained in the prison, Lord. विश्वास बिना म आज साङ्लामा बस्छु। I want faith. मलाई विश्वास चाहिन्छ, I want faith. मलाई विश्वास चाहिन्छ। Lord, hear our हे prayer प्रभु, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् and touch us now. अनि हामीलाई छुनुहोस् अहिले नै, And let us see impossibility yielding ground before अनि Jesus. येशूको अगाडि असम्भव कुरा सम्भव भएको देख्न सकौँ। At the name of Jesus, येशूको नाउँमा let us see every knee bowing, Lord. हरेक घुँडा टेकेको देख्न सकौँ। At the name of Jesus, येशूको नाउँमा let us see the proud in the high places humbling themselves. माथि बसेर घमण्डी भएको मान्छेहरू तल आएर आफूलाई नम्र Hear बनाएको देख्न सकौँ। our prayer हाम्रो प्रार्थना in सुन्नुहोस्, Jesus' holy name. येशू मसीहको नाउँमा माग्दछौँ, Amen. आमेन।